Mag-kaldereta tayo guys ngayong buto-buto. Yan. Pork buto-buto. So may mantika na tayo guys. Mainit na yan guys. Gawin na natin guys. Napasik guys ang mantika guys. Kaldereta. Buto-buto. Yan guys. Lagay na natin guys yung bawang. Brown na siya guys. Lagay na natin yung bell pepper guys. Yan guys. Haluin lang guys ng mga 2 to 3 minutes po guys. Ilalagay na po yung sarsa, no? Yan. Ilalagay na yung sarsang pang kaldereta. Haluin lang guys. Sa inyo po kung gusto nyo po ilagay. Optional po yan guys. Ilagay na rin yung carrots, patatas. Lalagyan na rin yan ng laurel. Takpan na guys. Yan guys, pinaka-sekreto ko talaga. Yan ang pinaka-lupit guys. Okay. Salamat po sa panonood. Mabuhay.